twedi ampona ne nyankopon ya kira wonsa na yema wonsa fisere pata se ne bi na obi tuna ma bi adi wo ba tampa kese woni no ochi obi ani woni ne woni yehu a na chese ya men nti ne yefre wo nyame yenya wa na chese ya men na chese ni problem ye ne how ye ne dadwene ene kodanda bia eni twaka asase ya musudi esiu antwansi nyama sudi adi unsu nyame ani ena oda musudi bobo musudi tetrifu musudi esiu go musudi esiu tamu musudi ayum musudi kwaku free musudi ene papa no ne ma no di edim kan mbebo abrabo konkron ade a ma fefe to ho ma kin beto so musudi sisi bi mi jina ha me nyina le poni so ni mum ni gisem na me aba aseda nko a na me de nam ene dai na ye nyina me kan so na me nya ko fifiri mpon fise ko fifiri mpon na wanya bo ifise wonye buruni bayi biara wo atamfo bonso mo twa ne ho hia mfa mo nsam tumso munyini firi na mande nyina mu na mkyerɛkyerɛ no kwan no so wonfa so na ono so etime ho no mu nyam sɛ ibli mi wɔ ha ade ya me gyina mu ti na mo ha ene dai bede ɛho aseda na abrɛ mu esanka me gyina bonten na nka no mɔde nkɔmɔ so sɛ awo ne wom inti afifufuro ya o mo kyerɛ sɛ yɛsimu yi mesrɛ mo sɛ momfa mo nsam to saa efie ya me gyina mu yi ɛso ɛyɛ mo amadumara kwa inti na efie ekuta me ene da ya me kuta ɛho safoa inti me gyina ha ebusuafo na aka de mo so ma print o ma da na emu mo nyina aka ho bi ene yɛ bɔ mpai ɛde saa mpai boyi ɛduru twedi ampon tuturu bu so na ne nyankopɔn wani mu fiso na yɛ ba tampa wonyi wani hinta o ma da sɛ mo sɛ mo nkoso wanyina mu na mo ni ma ye papa no mo so mo fra ha na mo kro mo nko ni mo teta ha ye fisi ye temo nka ye hwea mo simsa mo ha ifa sa akonya iso na me de jai fi dua nyina ahyetwe di amponsa ni papa no fu bi a mo pese ye be ko ni mo ni papa no fi bi o ka wo nko na nka se matwe na nka ye de nse bi weti na nka yesu mo ne ti mo po nyina mo ne ti so saanso ngi bia obi sunsusu ye bone afa kofi film pon ono so mon film mo senche na wi akete ti se bire mi gina ha obi biara obi si fie ha obi biara o ti fie ha obi biara ye mo wapo ne ti mu pompo se obeba ba besra ye mo fie ha mesra mo sasa ankrofo ne nye to mo na si fie ha moma etiare emmo wo no se de adwo so abo akoko moma wapo me de nyina meka no so na menya me ho mfisa me so ne hia pomdene na metenya so ma kyerɛkyerɛ mo niema korɔgyene de akyerɛ mo manfo efisa aborɔfo mo ya aborɔfo na adada ye na esi egu asonde ma ye dada ye ho na ye di agro na ye ntimi hu no mo ne asom yie timesram so mo manfo so mo yese no bi o mo ne so menya ni o mo firi mo nta wo no chi bebre na frame na onde o ma de srede etu n'anim nti mo ha da den so mi wo no so firi mo nyi te won koso na mo nta wo no nyina chi na obi ya busade so ne sa enka efia emo ya den mama emu nyamre ema wo akwakoye se na ada mo omum nti na bebre na anya hu mo ho amo stress mo kwa nkoso na mo nkyerɛkyerɛ na ono mo so intimi no mo nante ewo okwan trene so okwan papa eso asidan kwa ne mo ne kura ne mi me kuta me nsam sa kusua yi esen ka menya kusua eye kusua bia ifirifi na we mu ne tie enum ene tie nipa bonifu bia ono peso oti sa die mu bisi ifiri ma me yemo ba ifiri kusua mu ne ba inti na wotwe di ampon abo so ne asase ye frɛ wo batampa
nti enipa basani bia ofiri wesi bi mu na bae na ompe se nua bi bedi yie na obetemti efie yi ho empo odwene ho adwen boni bia media de ba behwe fom yi mama mfiri mu nko na yenkonkosi ne ma ye Yesu na afi di wia ye bedidi wonechi eni ntina mekuta saa de wi nti me gina ha me san frame no no nyina mo huse eye monim na mde saa de yaba me na esuo ade nyame ani enoda esuo go nso goso enoda ayo nso udie bra esuo tano wona wote dodo na akugu pomu kwa akufiri nso ka ho bio ni wo mfi esuo anto nso nyama nso na wo Supreme Court e wo Ghana na udi asema mo brofo wode ni wachi obi ani ho yedi asem kokoto ani ebugogo nso ba ye ba woni ni yedi kusu akrahye na tese we ibonefo na free mo kofi se wenti bentene ise mu nyina mo ha mu nyina me dansefo mpapa no ne mama no nso mo nso mu di ani mu kan ekrom ha ana mo ba ye adwuma tam mo keka akosia wo mo adwuma ne mo modem mo na mo de amamere tu ha me so beto so mo nyina no nya dansidifo se wotamfo bonsam bia anase nipa bonefo bia adwene bi e woni ti se e ka wo no konanka ye ho ache mesem mo se sa amfo ni nyina mama ono emfa ono tiri emu omfa omonsa emu ono tiri ewia keti ntimi di ade ehwe ho a nipa bone ni bia wo mpem yi se evi fie yi ho ko bebe ho mama sa nipa ko ni mfiri sa akosue mu na onko na wonto ti na de ehwe twedi ampo metamase twedi ampo yi nyina ye wonim ona aboso ni asase ayi enka odi kontin na na mo so ba beta me chi na mpa bo ti du twedi ampo on pa bo metamase a nese mwara mi yi moye esu ya motwa Ghana ho hia esu ya motwa fi nso ho hia me se bi nso around besem so munya nso fam na nsifo bone for the man ho nkyere na wiaketi medamus mfa mo nsan so ntuma makoa kofifiri mponso mfise kofifiri mpon onye bruni eni nti ana wani abo medamus twedi ampon de ma bibidi enye yi ofise nkutu na abo so na asase na discussion for ma de aduane ma ye ti e kasi ama bibidi ana chese kwa ya ho aso ti mene me busu ye ma bibidi enye yi nemo ye boy mu ase